Salam alaikum. Cette vidéo là, on choufou la théorie de la monnaie, mais d'une vision keynésienne, ok? Comme vous savez, Keynes, l'analyse d'Elo, est une analyse à court terme. À la madal qasir, l'économie peut être en situation de sous-emploi. Mais si dit en plein emploi, qui m'a les classiques. Exemple, un vient, je nous gagne Keynes. Pour Keynes, la monnaie, elle n'est pas neutre, elle est active. Elle peut être désirée pour elle-même. Quand on brûle le flous, l'agent flous. J'aime trois motifs de détention de la monnaie. Le Keynes, ce qui brûle le flous, l'agent, la précaution. C'est un motif de précaution. يعني قبل نخبي فلوسي على دوار الزمان انا كان شي مشكل من بعد pour des achats ولا شي حاجه aléatoire في الفوتور اوكي واخا جمع موتيف اخر اسمه موتيف de transaction يعني plus le revenu augmente plus on épargne يعني قد ما كبر الريفوني ديالي قد ما كنخبي فلوس pour des achats futurs temporaires pour faire des transactions etc. جمع موتيف اخر اللي هو موتيف de spéculation هي المضاربه يعني كنبغي نشري دي تيتر اون باريون على لوغمونطاسيون ديالو مثلا ملي كنقول سبيكولاسيون فينونسيير كنمشي مثلا لا بورس ياك كنشوف واحد تيتر ليفوليسيون ديالو سبيكولاتور يعني اوبسيرفاتور كنشوف نهار كيهبط القيمه ديالو غنشريه مثلا اون باريون اللي كنقول بوتيتر ديسي دو سيمين il va augmenter la valeur ديالو كنعاود نبيعو هادي سبيكولاسيون مضاربه اوكي سبيكولاسيون فينونسيير كاينه سبيكولاسيون كوميرسيال اوكي ركزوا معايا مزيان دونك اون غرو قال لكم كاينه ان لا موني est demandé pour trois motifs. Motif de précaution, transaction, spéculation. L'intérêt de l'analyse keynésienne, c'est que la monnaie peut être demandée pour des raisons de précaution. Thésaurisation, épargner l'argent. La demande, elle va être impactée. ياك طالبين غير يتغير ما نخبوا فلوس عندنا ما نبقاوش نكونسوميو بزاف ومن غير يتغير الطلب غير نزل الطلب شنو غيديروا الشركات يبقاو يبرودويو non ils vont diminuer leur production donc l'intérêt de l'analyse keynésienne c'est qu'une partie de la monnaie va être thésaurisée après ce qui va impacter الطلب la demande et ainsi la production هادشي قال Keynes l'État doit intervenir ياك pour relancer l'économie باش تحفز الاقتصاد pour cela شنو غدير elle va baisser le taux d'intérêt. Ça peut taux d'intérêt. Donc j'ai un principe à retenir, le fait qu'il faut travailler sur le taux d'intérêt. Là on a plutôt la situation conjoncturelle de l'économie. Ça darfier الاقتصادي اللي كاين. ياك نكمل الاناليز ديالي. Donc l'État doit intervenir pour relancer l'économie. ياك يعني en gros la monnaie راه عندها تأثير. Elle peut jouer un rôle d'accélérateur. ملي الفلوس تخدر بزاف في l'économie. يعني ما كتخباش il n'est pas thésaurisé ما كتخباش كدور بزاف ليكونومي دونك لعبات واحد الدور ديال الاكسيليراتور حيت قد ما دارت الفلوس ليكونومي قد ما الاقتصاد كيعرف واحد الازدهار واحد النمو اون كروسونس والعكس اي بو جوي عاوتاني ان رول دو ديسيليراتور يعني شنو المعنى ديالها يعني خبينا فلوس وتيزوريزيناها خبيناها ونا تيزوريزي هاد لارجون ديالنا خبيناها في هاد الحاله الفلوس غتكون قليله في ليكونومي لا دوموند غتهبط لا برودكسيون غتهبط شوماج اكسيتيرا سي بون en gros And Keynes, la monnaie, elle est active, elle n'est pas neutre. Elle est demandée pour trois motifs, transaction, spéculation, précaution. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, Café